हेलो दर्शक बंधु, आज आम प्रथम श्रेणी हसगोल बहीर पाठ 13 चतुर कुकुड़ा पाठर अभ्यास करवा। आम गला वीडियो चतुर कुकुड़ा पाठटी को बहुत भल भाव पढ़ी। जो मैंने से पाठटी पढ़िन मु तले वीडियो दे देइछि लिंक रे, सेठिक जाइकि से पाठटी पढ़। पाठटी पढ़ी सारा पर आसिक कौन अभ्यास कर। चलो पे चतुर कुकुड़ा पाठटीर अभ्यास करवा। पे अभ्यास करने पूर्व गोटे अनुरोध, जदि चैनल को प्रथम थर आसिछन्ति ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलो पिलामाने पाठटी स्टार्ट करवा। चलो अभ्यास एक नंबर कौन देछि कहले पिलामाने छवि देखी पढ़िबा। पढ़िल गोटे गोटे एटा कौन गयल नयन। नयन माने कौन आखि। आखि को कौन नयन कहउछन। एटा कौन जातीय पताका। कौन एटा जातीय पताका। जो 15 अगस्त जनवरी 26 को पिला धरी बुलना एटा कौन जातीय पताका। तापर कहीं कौन देछि पढ़िबा भालू। देख पाइले भालू केमी चलछि। एटा कौन भारुआ। भारुआ माने कौन देख दीपटे कौन भार नहीं कांधरे कौन चलुछि। एटा कौन भाकुर। माछ। माछ केते प्रकार अछि बोले रोही भाकुर शोल। एटा मध्ये कौन भाकुर माछ। भाकुर माछर कौन मुंडटा कौन बड़ थाए। बुझिल। चलो तापर प्रश्नटा पढ़िबा। 2 नंबर प्रश्न कौन देछि 2 नंबर प्रश्न देछि। देखो ये सब तारा गुड़ा देछि कौन। ये गोटे बड़ तारा, ये टे छोट तारा, ये ताठ छोट तारा। भाई शयन बयन भरत भवन भार मलय चयन गायक बयस भौणी भरोसा। ये तारा गुड़ा ना कौन सब ना गुड़ा कौन ता तले दे देछि। कहीं पिला माने चलो देखिबा कौन ये धनुषर धरिछन्ती। गोटे पिलाटे बसिछि कौन प्रश्न कौन पचारछि। चलो देखिए प्रश्नटा कौन पचारछि। पुओटी इ अक्षर थिबा तारा पाखकु तीर मारिबो। पुओटी इ अक्षर थिबा तारा पाखकु तीर मारी चिन्हिब। तीर ठारू गार टाणी इ अक्षर को जोड़िबा। से कहिछि जे ए जो पुओटा नाही कि ए पुओटा जो गोटे तीर चिन्हने धरिछि जोठी जोठी इ अक्षर अछि कौन इ इ अक्षर अच्छे से तार तीर चिन्ह मारिब। आ से कौन गार टाणिकी जोड़ब। कहीं सेमती झीटा अच्छे झीटा कौन कही झीटी भ अक्षर थिबा तारा पाखकु चूड़ी फिंगी अक्षर चारिपटे गोल पकेब। से कौन कही ये जो पुओटा तो तीर चिन्ह मारिब। पुओटा कौन इ अक्षर पाखक तीर चिन्ह मारिब। झीटा कौन भ अक्षर पाखकु चूड़ीटा फोपाड़। चूड़ीटा फोपाड़ से जोड़ी से कौन सी गोल बुलेब। चलो पिला माने देखिबा। पुओटा इ अक्षर को फास्ट मारिब, तापर झीटा कौन भ अक्षर कौन ये कर। चलो देखिए पुओर इ अक्षर कौटे अच्छे। देख ये गायक। गायक को आणिकी देख देख ये कौन गायक। गायक को आणिकी तीर पाखे जोड़ी दियो। सेमती ये कौन चयन। ये इ अक्षर ये गोटे अच्छे ये गोटे आणिकी जोड़ी दियो। ये कौन बयस। देखो बयस इ पाखे जोड़ी दियो। ये कौन भौणी। भौणी ना भवन। भवन इ ना भाई इ ना शयन। ये इ अक्षर को आणिकी जोड़ी दियो। शयन अच्छी ये बयन। बयन इ अक्षर आणुकी जोड़ी दियो। भरत ना मलय ये इ अक्षर को आणिकी कौन जोड़ी दियो। सब जगह तीर पाखक आनी कौन जोटा भी भरोसा भरोसा ना से झीटा कौन कर आर इ अक्षर है आर कौन भ अक्षर। झीटा भ अक्षर पाख चूड़ी फिंगब से गोल पकेबा। भ कौटी अच्छी देख ये भाई ये गोटे कौन गोल बुलेब। तापर ये भवन ये गोटे कौन गोल बुलेब। तापर ये भार ये कौन गोल बुलेब। आउ कौटी भ रहा देख लो पिले ये देख ये भार भरत ये कौन गोल बुलेब। ये देख ये भरोसा आउ कौटी ये गोल बुलेब। आउ कौन रहा देख भौणी ये कौन गोल बुलेब। बुझिपार पुओटा इ अक्षर पाखु तीर चिन्ह मारला आ झीटा कौन भ अक्षर पाखु कौन चूड़ी फिंगी गोल मारला। चल पिले बुझिल तो एमती तुम कर। चल तापर प्रश्न देखिए कौन देछि। तापर प्रश्न देछि 3 नंबरटा। 3 नंबरटा देछि प्रश्न 2 रे छवि देखी लिखिबा। जो 2 रे सेटा जो देखिले ये छविटा जो देखिले ये छविटा कौन ये 2 नंबर। देखो ये कौन ये 2 नंबर। ये छविटा को सी देखापी कही। देख लो पिले तारा अच्छे केते गुड़ा गोटे पुओटे गोटे झील अच्छी देखा। चलो पचार से कौन पचार बड़ तारा केतोटी गणिबा। सान और मझिला तारा मिसी केतोटी है। सी कही बड़ तारा केतोटा और सान और मझिला तारा केतोटी मिसिकी केतोटा गणिबा। चलो देखा बड़ तारा केतोटा। कहीं पिले कहले बड़ तारा केतोटा। बड़ तारा हूँ 1 2 3
ଚାରି। ବଡ଼ ତାରା କେତେଟା? ବଡ଼ ତାରା ହେଉଛି ଚାରିଟା। ସାନ ଆଉ ମଝିଲା ତାରା ଦେଖ, ସାନ କେତେଟା? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ 1, ସାନ 2, ସାନ 3, ସାନ 4, ସାନ 5। ସାନ ତାର 5ଟା। ମଝିଆ ତାରା କେତେଟା? ମଝିଲା ଯେଉଁ 1, 2, 3। ହେଲେ ମଝିଲା ତାରା କେତେଟା? 3ଟା। ସାନ ତାରା କେତେଟା? 5ଟା। ହେଲେ ବଡ଼ ତାରା ହେଲା 4ଟା, ସାନ ତାରା 5ଟା, ମଝିଲା ତାରା କ'ଣ? 3ଟା। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ତାରା ଓ ଖାଲି ତାରା ମିଶି କେତେ? ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ କରିବ, ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା କେତେଟା ଆଉ ଖାଲି ତାରା ମିଶି କେତେ? ମାନେ ସବୁଜା ତାରା ଆଉ ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା ମିଶେଇବ। ଏ ଟୋଟାଲ ତାରା ପିଲାମାନେ କେତେଟା ହେଲା କହିଲ? କେତେଟା ଆମେ ଗଣିଥିଲେ? ବଡ଼ ତାରା ହେଇଥିଲା 4ଟା, ସାନ ତାରା ହେଇଥିଲା 5ଟା, ମଝିଲା ତାରା ହେଇଥିଲା 3ଟା। କେତେଟା ଟୋଟାଲ ହେଲା? 4, 5, 4, 9, 3, 12ଟା। ଟୋଟାଲ ତାରା ହେଲା 12ଟା। ସେଇଥିରୁ ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା କେତେଟା ଗଣ? ଭ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ଆଉ କେଉଁଠି ଭ ଅଛି କି? ଆଉ କେଉଁଠି ଭ ନାହିଁ। ତ ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା କେତେଟା? 6ଟା। ତ ଟୋଟାଲ ତାରା କେତେଟା ହେଇଥିଲା? ଟୋଟାଲ ତାରା ହେଇଥିଲା 12ଟା, ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା ହେଲା 6ଟା। ମିଶାଣ କଲେ କେତେ ହେଉଛି କହିଲେ ପିଲାମାନେ? 12, 6, 18। ଟୋଟାଲ ତାରା କେତେଟା? 18ଟା। ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖ। ବଡ଼ ତାରା ଆମର କେତେଟା ଥିଲା? ବଡ଼ ତାରା ଥିଲା 4ଟା। ସାନ ମଝିଲା ତାରା କେତେଟା? ସାନ ଥିଲା 5ଟା, ମଝିଲା ତାରା ଥିଲା 3ଟା। ହେଲେ 5 ମିଶାଣ 3 କେତେ ହେଲା? 8। ସେମିତି ଗ ନମ୍ବରଟା, ଭ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ତାରା ଆଉ ଖାଲି ତାରା ମିଶିକିରି କେତେ? କାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା ଗଣିବା। ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା ହେଉଛି, ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା 1, 2, 3, 4, 5, 6। ହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ତାରା କେତେଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଟୋଟାଲ ତାରା ଥିଲା 12ଟା। ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା କେତେଟା? 6ଟା। ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? 18ଟା। ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା କେତେଟା? 18ଟା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ 18। ତାପରେ ଇୟ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ଓ ଖାଲି ତାରା ମିଶି କେତେ? ଏବେ ଭ ଗଣିଲେ, ଏବେ ଇୟ ଗଣିବା। ଆମର ଟୋଟାଲ ତାରା କେତେଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଟୋଟାଲ ତାରା ଥିଲା 12ଟା। ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବେ ଇୟ ଗଣିବା। କାହିଁ ଇୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇୟ 1, ଇୟ 2, ଇୟ 3, ଇୟ 4, ଇୟ 5, ଇୟ 6। ଟୋଟାଲ ଇୟ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଟୋଟାଲ ଇୟ ଅଛି 6ଟା। ହେଲେ 12, ଇଏ 6 କେତେ ହେଲା? 12, 6, 18। କେତେଟା ତାରା ହେଲା? 18ଟା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଘଟା ଆମେ ଇୟ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ଆଉ ଖାଲି ତାରା ମିଶିକି କେତେଟା ତାରା ହେଲା? 18ଟି। କେତେଟା ତାରା? 18ଟି। ଟୋଟାଲ କେତେଟା? ତ ଭ ଅକ୍ଷର ତାରା ମଧ୍ୟ 18ଟା ଆଉ ଇୟ ଅକ୍ଷର ତାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? 18ଟା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବଡ଼ ତାରା ଆମର କେତେଟା ଥିଲା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ବଡ଼ ତାରା ଥିଲା 4ଟା। ସାନ ତାରା କେତେଟା ଥିଲା? 5ଟା। ବଡ଼ ତାରା ମିଶାଣ ସାନ ତାରା ମିଶିକି କେତେଟା ହେଲା? 9ଟା। ବୁଝିଲ? ସାନ ତାରା କେତେଟା ଥିଲା? 5ଟା। ଗୋଟେ ଥର ତୁମେ ଗଣିକି ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବ। ମଝିଲା ତାରା କେତେଟା ଥିଲା? 3ଟା। ତ ସାନ ତାର ମିଶାଣ ମଝିଲା ତାରା ମିଶିକି କେତେ ହେଲା? 8ଟା। ସେମିତି ତାପରଟା କରିବା। କାହିଁ ତାପରଟା କ'ଣ? ମଝିଲା ତାରା କେତେଟା ଥିଲା? 3ଟା। ବଡ଼ ତାରା କେତେଟା ଥିଲା? 4ଟା। ମଝିଲା ତାରା ମିଶାଣ ବଡ଼ ତାରା ମିଶିକି କେତେଟା? 4, 3, 7ଟା। ବୁଝିଲ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି କ'ଣ ସବୁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ଚାଲ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ିବା। କାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 ନମ୍ବର, ଛବି ଓ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ ପଢ଼ିବା। ସେ କହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇ, ଦେଖୁନ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଦେଇ, ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ପଢ଼ିବା। କାହିଁ ଦେଖିବା ମିଶେଇବା। ପିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? କୁକୁର, ଦୁଇ ମିତ। ଏମିତି ପଡ଼ିବ। କୁକୁଡ଼ା, ଏ ଚିତ୍ରର ନା କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଛବିଟା ନା କୁକୁର, ତାପରେ ଦୁଇ ମିତ। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ। ସେମିତି ତାପରଟା ପଢ଼ିବା। କାହିଁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେଖୁନ? ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ଛବି ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶେଇ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ତାପରଟା ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେମିତି ତାପରଟା ପଢ଼ିବା। କାହିଁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। ପଢ଼ିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। ହେଲା? ସେମିତି ତାପରଟା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? କାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ? କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ତାପରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? କାହିଁ
ଏଇଟା କ'ଣ ବିଲୁଆ ଭୟ କରି ପଳେଇଲା। ଦେଖୁନ କେମିତି ଧାଇଁଛି କ'ଣ ବିଲୁଆ ଭୟ କରି ପଳେଇଲା। ହେଲା ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ପଢ଼ିବ। ଚାଲ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? 5 ନମ୍ବରଟା ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଡେସ୍ ଆଉ ଡେସ୍ ଦୁଇ ମିତ। ଡେସ୍ ମାନେ କିଏ କିଏ ଦୁଇ ମିତ ଥିଲେ ପାଠରେ? କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ ଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବ। ତାପରଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ବଣରୁ ଡେସ୍ ଆସିଲା। ବଣରୁ କିଏ ଆସିଲା? ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ଡେସ୍ ଆଉ ଡେସ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲା। କାହିଁ କହିଲ ପିଲେ? କିଏ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। ତାର ମନ ହେଲା କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଚାଲ ତାପରଟା ଦେଖିବା। ଡେସ୍ ଆଉ ଡେସ୍କୁ ଡରି ଡାକିଲା। କିଏ କାହାକୁ ଡାକିଲା? ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ମିତ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଡାକିଲା? କୁକୁଡ଼ା ତା ମିତ କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। କିଏ କାହାକୁ ଡାକିଲା? କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। ହେଲା ସେମିତି ଦେଖିବା। ତାପରଟା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡେସ୍ ଭୟ କରି ପଳାଇଲା। କିଏ ଭୟ କରି ପଳାଇଲା? ବିଲୁଆ ଭୟ କରି ପଳେଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଲୁଆ କ'ଣ ଭୟ କରି ପଳେଇଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଲୁଆ। ଚାଲ ପଢ଼ିଲ, ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି କ'ଣ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଲେଖିବ। ଚାଲ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ କାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକଘର ଅଛି। ଡାକଘର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଠି ଚିଠି ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ। ଆମର ଚିଠି କିଏ ଦିଏ? ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଡାକବାଲା ଆସିକିରି କ'ଣ ଚିଠି ଦିଏ। ଆମ ଚିଠି କିଏ ଦିଏ? ଡାକବାଲା ଆଣିକିରି ଚିଠି ଦିଏ। ଦେଖୁନ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ବକ୍ସ ଅଛି, ଉପରେ ଡାକଘର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାକଘର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଦେଖୁନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ସେମିତି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଡାକଘର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ ମନ୍ଦିର ବୋଲି? ଦେଖୁନ ବାନା ଲାଗିଛି, ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଦେଖୁନ ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ହଂସମାନେ ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟାରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଡାକଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ ପିଲେ କହିଲେ ଦେଖି ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିକିରି। ଡାକଘର କାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାକଘର। ଡାକଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଡାକଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଡାକଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ କହିଲେ ପିଲା ଦେଖି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ? କାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୂରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି। ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ଡାକଘର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ଡାକଘର ଓ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ କହିଲ ପିଲା ଦେଖି। ଡାକଘର କାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାକଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଡାକଘର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଙ୍କ ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଙ୍କ ମଝିରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଡାକଘର ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ? ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଭଲସେ ଲେଖିବ, ବୁଝିଲ ପିଲେ। କାହିଁ ପିଲେ ଦେଖିବା ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏ ପାଠଟାର ନାହିଁ ସରିନି, ଆହୁରି ଅଛି। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସେସବୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଚ ଟ ମ ର ଏସବୁ ସିଏ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲେ। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ବହିଟାରେ ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଅ ଆ ଇ ଉ କ ଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଅ ଠୁ ଲ ଯାଇ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଶିଖିଦେଇଛେ। ତାପରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କାହିଁ? ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଇଛି କାହିଁ? ଆସ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଗୋଲାକାର ବୁଲେଇବା ଯେପରି ଗରମ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘେରାଟେ ଦେଇଛି, ବଡ଼ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି। ବକ୍ସରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକିରି କ'ଣ ଗୋଲାକାର ବୁଲେଇ ପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ। କାହିଁ ଦେଖିବ କେମିତି ବୁଲେଇବ। ଦେଖ
देख पे ये गोटे बड़ बक्स दे देती आम शब्द खोजिक गोटे गोटे कौन गुड़ा बुलेबा देख ये जी गरम ये गरम से गुड़ा बुलेছি आम से गोटे गोटे गुड़ा बुलेबा कहीं कौन हम शयन शयन गोटे गुड़ बुले है कौन हम सर सर गोटे गुड़ बुले रस रस गोटे गुड़ा बुले चदर चदर गोटे गुड़ा बुले अरट ये अरट गोटे गुड़ा बुले चप्पल देख चप्पल गोटे गुड़ा बुले है अरख अरख फुल अच्छी अरख गोटे गुड़ा बुले बर बर गोटे फुल बुले खबर खबर कौन गोटे गुड़ा बुले नल नल गोटे गुड़ा बुले गयल आम पढ़ी गयल गोटे गुड़ा बुले आउ बन बन गोटे गुड़ा बुले पवन है एमती खोजी खोजी जितरा शब्द अच्छे सब से शब्द कौन सब जा कौन गुड़ा बुलेब है प्रश्नटा कौन देखिए देखा पिला मैंने प्रश्नटा कौन प्रश्नटा आस मन पकेबा कौन मन पकेबा चित्र गुड़ा को भल भाव देखा पर बही बंद कर दियो एबे मन पकाओ केतोटी क्यों क्यों पशु देख लो अच्छा से कहे फास्ट तुम पशुता को देख पिला मैंने भालू बाघ घोड़ा ना यहाँ कौन यहाँ घोड़ा ना यहाँ हूँ कौन गध यहाँ घोड़ा यहाँ कुकुर बिलेई गाई मांकड़ ओटो छेली बिलुआ हाथी मन रखिले पिला मैंने केतटा चित्र अच्छे कहल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टा अच्छी 12टा सब मन रखिल 12टारू एबे कौन कर आखि बंद कर तुम केतटा मन रहा कह कहीं पिला मैंने आखि बंद कल हाँ बंद कला फास्ट टाइम कौन देखिले भालू कौन कौन अच्छे मन पकड़ भालू छेली हाथी बाघ घोड़ा गध मांकड़ आ कौन बिलुआ कुकुर है सबुज नाई गोटे मन पड़े हाँ आ गोटे रहा कौन ओटो ओटोटा मन पड़े तुम सेमती फास्ट देख बही बंद करद बही बंद कर केतटा मन पकड़े आसिक देखिक चेक कर चलो है एमती कर प्रश्नटा पढ़ा प्रश्न कौन गोटे खेल दे पे कि खेल कहल साप निशुणी खेल जो लुडु खेल नहीं हाँ पिला तुम लुडु खेल जानते लुडु रे कौन लुडु रे तुम फुटेब जहाँ फुटब जदि निशुणी फुटब बोले तुम कौन ऊपर को चढ़ी चढ़ी जीव पूरा ऊपर को चढ़ी चढ़ी जीव कि जो साप खाइब बोले पुणी आते तलू पलि आस है बुझल पिला मैंने यहाँ साप निशुणी खेल यहाँ सरला आम तापर देखा तापरटा कौन गीतटा आम ओडार गीतटा ये गीतटार मुझे सेपरेट वीडियो बनई वीडियो लिंकटा मुझे तले देती तुम से कौन आम मिसिक गाइबा बढ़िया सुंदर गीतटा तुम जाकि वीडियोटा को जाओ वीडियोटार लिंकटा को जाकि तुम गीतटा पढ़ कहीं क्वेश्चन कौन देती क्वेश्चन देती गीतटा पर आस रंग दबा पिला माने मो पाखे कलर पेन्सिल कि पेन ना किंतु तुम माने कौन तुम माने विभिन्न प्रकार कलर पेन्सिल आणिक तुम ताको रंग दब मुझे टिके कहीदे कहीं पिले कहल आकाशर रंग कौन आकाशर रंग कौन नील तो तुम आपको कौन नील रंग दब एमती कौन नील रंग दब तुम पाखे जो पेन्सिल अच्छी देख से नील रंग कौटा आकाश को कौन नील रंग दब मो पाखे पेन्सिल ना तो से दे पारे सेमती कहल आ कौन रहा पक्षी पक्षीटा को कि रंग देवा पक्षीटा को आम कला रंग देदेबा काउटा काउटा आम कला रंग देवा देख काउटा तुम मत कौन तुम जो रंग दे पार है सीटा को आम कौन कला रंग देदेबा जदि पारा होता तुम कौन धला रंग देदेव सेमती आउ कौन रहा पिला मैंने कहल आउ थे आकाश आसला आकाशटा को कौन नील रंग दब है एमती कौन नील रंग दब एमती गोटे गोटे रंग दे पार ना सेमती आउ थे कौन आसला पहाड़ पहाड़टा को आम कि रंग देवा कहले पिला मैंने पहाड़टा को आम टिके कला रंग देवा कहीं टिके कौन कला रंग देवा चलो पहाड़टा को टिके कला रंग देवा आ कौन रहा गछ गछटा आम कि रंग देवा पिला मैंने गछटा को आम सबुज रंग देवा चलो गछटा कि रंग आम सबुज रंग देख ये सब गछ जा कौन आम सबुज रंग देवा है तुम पाखे पेन्सिल अच्छी तुम सुंदर भाव कौन आपको रंग दब है कौन कर सुंदर भाव
ରଙ୍ଗ ଦେବୁ। ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ଗଛର କଲର୍ କ'ଣ ସବୁଜ, ତମେ ଦେବ କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ। ସେମିତି ଯେତିକିଟା ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ପାହାଡ଼ରେ କଳା ରଙ୍ଗ, ଏଠି ଗଛ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ପାହାଡ଼ରେ କଳା ରଙ୍ଗ, ଝରଣାରେ କ'ଣ ଝରଣାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଏମିତି କରିବ। ଏଠି ଟିକେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ଏମିତି ସବୁ କରିକିରି ପୁରା ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ କ'ଣ ଭଲସେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ମମିକୁ ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ ଏ ବହିଟା ପୁରା ସରିଗଲା। ହସ ଖେଳ ବହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ସବୁଯାକ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ସବୁଯାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, 2 ଥର 3 ଥର ପଢ଼ିବ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ, ଆଉ ମମିକୁ ଦେଖେଇବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହସ ଖେଳ ଭାଗ 2ଟା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।